Danajaya Hediarachi. I see something. I see something. Danajaya Hediarachi. You and I are not very different from this flower. Just like this flower is unique, you are unique. All of us has something special that makes us as beautiful. Do you know what makes you special? Now the answer to that can be a little difficult to find, because sometimes life has a cruel way of picking out your petals, breaking you in two, and throwing you into the trash. And when you're broken, it's very difficult to feel special. Mr. Cottage Chair, my fellow flowers, I can remember the first time I broke. I was 17 years old. I had already flunked high school and managed to get myself arrested. Now, I wasn't afraid of the cops, but there was one person I was very afraid of, and that was my mama. Raise your hand if you have an emotional mother. Let me see. Put them all together, you get mama. Anda dan saya tidak jauh berbeda dengan bunga ini. Sama seperti bunga ini unik, Anda juga unik. Kita semua memiliki sesuatu yang istimewa yang membuat kita sama cantiknya. Apakah Anda tahu apa yang membuat Anda istimewa? Sekarang jawabnya bisa sedikit sulit ditemukan, karena terkadang hidup memiliki cara yang kejam. Memetik kelopak, menghancurkan menjadi dua bagian, dan membuangnya ke tempat sampah. Dan saat hancur, sangat sulit untuk merasa istimewa. Saya ingat pertama kali saya bangkrut, saya berumur 17 tahun. Saya sudah gagal sekolah menengah dan berhasil membuat diriku ditangkap. Sekarang saya tidak takut pada polisi, tapi ada satu orang yang saya takuti. Itu adalah ibu saya. Angkat tangan Anda jika Anda memiliki ibu yang emosional. Biar saya melihat. Satukan semuanya, Anda mendapatkan mama saya. I can hear her scream outside the police station. Even the cops were afraid. She came up to me, held the iron bar, looked into my eyes, and I saw a tear coming down her face. Now I've seen my mama cry before, but mothers cry 3 types of tears. Tears of joy, tears of sorrow, tears of shame. And when a son sees a mother cry, tears of shame, that's a life-changing moment. She looked at me and said, "Son, I want you to be a better man." That night, when I drove home, my dad was waiting for me at home. Now, my dad is a cool dad. Raise your hand if you have a cool dad. Put them all together, you get my dad. Aku bisa mendengarnya berteriak di luar kantor polisi. Bahkan polisi pun takut. Dia mendatangi saya, memegang jeruji besi, menatap mataku, dan aku melihat air mata mengalir di wajahnya. Sekarang saya pernah melihat mama saya menangis sebelumnya, tetapi ibu menangis 3 jenis air mata. Air mata kebahagiaan, air mata kesedihan, dan air mata penyesalan. Dan ketika seorang anak laki-laki melihat ibunya menangis karena malu, itu adalah momen yang mengubah hidup. Dia menatapku dan berkata, "Nak, aku ingin kamu menjadi pria yang lebih baik." Malam itu, ketika saya pulang ke rumah, ayahku sedang menunggu di rumah. Sekarang ayah saya adalah ayah yang keren. Angkat tangan Anda jika Anda memiliki ayah yang keren. Satukan semuanya.
Anda mendapatkan ayah saya. My dad came up to me and said, son, it's okay. You flunked your exams. You already got arrested. That's fine. You get that from your mother's side. I want you to start working immediately. And I said, okay. So my dad took me to meet one of his friends called Sam. Now, Sam was an accountant who had an accounting firm and had generously decided to make me his personal assistant. And there he was. He looked like a teddy bear. But this man was special. I looked at him, and he looked at me. And then he said the most amazing thing. He said, son, I see something in you, but I don't know what it is. If you decide to work with me, I can help you find that something. And I was like, whoa, that's the first time in my whole life somebody has ever told they see something in me. And I started working for Sam. And every day after work, he used to tell me stories about the world, about history, about culture, about philosophy. And it was much more interesting than what I learned in school. And I discovered I can dream. And I started dreaming, ladies and gentlemen. After 1 year, I went back into high school, completed my exams, and went into college. After successfully completing college, I found a great girl, but not a job. Ayah saya mendatangi saya dan berkata, "Nak, tidak apa-apa. Kamu gagal dalam ujian. Kamu sudah ditangkap. Tidak apa-apa. Kamu mendapatkannya dari ibumu." Saya ingin Anda segera mulai bekerja dan saya berkata, "Oke." Jadi ayah saya membawa saya untuk bertemu dengan salah satu temannya bernama Sam. Sam adalah seorang akuntan yang memiliki kantor akuntan dan telah memutuskan dengan murah hati untuk menjadikanku asisten pribadinya. Dia tampak seperti boneka beruang, tapi Sam ini istimewa. Aku menatapnya dan dia menatapku. Kemudian dia mengatakan hal yang paling menakjubkan. Dia berkata, "Nak, aku melihat sesuatu di dalam dirimu, tapi aku tidak tahu apa itu. Jika Anda memutuskan untuk bekerja dengan saya dapat membantu Anda menemukan sesuatu itu." Dan saya seperti, wow, itu pertama kali dalam hidup saya seseorang mengatakan hal seperti itu. Dan saya mulai bekerja untuk Sam. Setiap hari setelah saya bekerja, dia biasa bercerita tentang dunia, tentang sejarah, tentang budaya, filsafat, dan itu jauh lebih menarik daripada apa yang saya pelajari di sekolah. Dan saya menemukan saya bisa bermimpi, dan saya mulai bermimpi. Tuan dan Nyonya, setelah 1 tahun saya kembali ke sekolah menengah, menyelesaikan ujian saya, dan masuk perguruan tinggi. Setelah saya menyelesaikan perguruan tinggi, saya menemukan seorang gadis, tapi bukan pekerjaan. I didn't know what I wanted to do with my life. Have you ever had that problem? And when you're lost, it's difficult to feel special. So I went back to my cool dad. And I said, "Dad, I feel lost." He said, "You are like your mother." So my dad introduced me to this strange club that had a strange name, with strange people talking. On the first meeting, they told me to do something called a table topic. I aced it. But while I was speaking, I see a strange man seated in the back row, humble, simple, the unfailing quality of kindness in his eyes. As soon as I finished, he walked up to me, looked me dead straight in the eye, and said, "Son, I see something in you, but I don't know what it is." Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dengan hidup saya. Pernahkah Anda mengalami masalah tersebut dan saat Anda tersesat sulit untuk merasa istimewa? Jadi saya kembali ke ayah saya dan saya berkata,
Ayah saya merasa tersesat. Dia berkata, kamu seperti ibumu. Jadi ayah saya memperkenalkan saya ke klub aneh ini yang memiliki nama yang aneh dengan orang-orang aneh. Pada pertemuan pertama, mereka menyuruh saya melakukan sesuatu yang disebut topik meja. Saya berhasil, tetapi ketika saya berbicara, saya melihat seorang pria aneh duduk di barisan belakang. Sederhana. Segera setelah saya selesai, dia berjalan ke arah saya, menatapku di mata, dan berkata, "Nak, aku melihat sesuatu di dalam dirimu, tapi aku tidak tahu apa itu." If you come here twice a month, maybe we can find that something. And ladies and gentlemen, I discovered I could speak, and I love speaking. And that led me to become a teacher. I know what it's like to not have enough money in your bank. I know what it's like to worry when the bills start coming in. And sometimes, in the middle of the night, I wake up my beautiful wife and I ask her, honey, why did you marry me? She says, I saw something in you. But I still don't know what it is. Ladies and gentlemen, today I'm a dreamer, I'm a speaker, and I learned the unfailing quality of unconditional love from my wife. I was broken, and I've been broken, lost, and broke many times in my life. But the people in my life were able to reach into the trash can and make me whole again. If it was up to me, I would have never been able to do that. And this is why if you have great people in your life, no matter how broke, how lost, or how broken you become, they can piece you back together. Ladies and gentlemen, when I look at you, I see something in you. But I don't know what it is. Over to you. Jika Anda datang ke sini 2 kali sebulan, mungkin kami dapat menemukan sesuatu itu. Hadirin sekalian, saya menemukan saya bisa berbicara dan saya suka berbicara. Itu yang membuat saya menjadi seorang guru. Saya tahu bagaimana rasanya tidak memiliki cukup uang di rekening bank. Saya tahu bagaimana rasanya khawatir ketika tagihan mulai masuk. Dan terkadang di tengah malam saya membangunkan istri saya dan bertanya padanya, "Sayang, kenapa kamu menikah denganku?" Dia berkata, "Aku melihat sesuatu di dalam dirimu. Tapi aku masih tidak tahu apa itu." Hadirin sekalian, hari ini saya seorang pemimpi, saya seorang pembicara, dan saya belajar kualitas cinta tanpa syarat yang tak pernah gagal dari istri saya. Saya hancur dan saya telah hancur, tersesat dan hancur berkali-kali dalam hidup saya. Tetapi orang-orang dalam hidupku mampu menjangkau ke tong sampah dan membuatku kembali utuh. Jika terserah saya tidak akan pernah bisa melakukan itu. Dan inilah mengapa jika Anda memiliki orang-orang hebat di dalam hidup Anda, tidak peduli seberapa bangkrut, betapa tersesat, atau betapa hancurnya Anda, mereka dapat menyatukan Anda kembali. Tuan dan Nyonya, ketika saya melihat Anda, saya melihat sesuatu di dalam diri Anda, tapi saya tidak tahu itu. Terima kasih.